अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ऐसे लोगों के बारे में जो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं और आपसे फ़ायदा उठाकर आपसे दूर हो जाते हैं, जिसका टॉपिक नंबर 1 है। मेरा ना थोड़ा गला ख़राब है तो आप ना इसको इग्नोर कीजिएगा। 8 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मज़बूत बनाएँगे, जो ऐसे लोगों से आपको मज़बूत बनाएँगे। फर्स्ट टॉपिक है सच का सामना। कभी नोटिस किया है, लोग तब तक आपके साथ मुस्कुराते हैं, आपके साथ चलते हैं जब तक उनका काम चल रहा होता है। जिस दिन उन्हें लगता है कि आपसे उनका फ़ायदा ख़त्म हो गया है, वो या तो दूर हो जाते हैं या आपको इग्नोर कर देते हैं। यही ज़िंदगी का पहला सख्त सच है। लोग फ़ायदे के लिए वफ़ादार ज़रूर बनते हैं, लेकिन मोहब्बत के लिए नहीं। नंबर 2 है इमोशनल एक्सपेक्टेशंस कम करें। जब हम किसी से वफ़ादारी की उम्मीद रखते हैं, तो हम अपनी खुशी उनके कदमों में रख देते हैं। फिर जब वो आपकी वफ़ादारी और जो एक्सपेक्टेशन जो आपने उनसे लगाई होती हैं, वो सब ख़त्म कर देते हैं और आप टूट जाते हैं। लेकिन याद रखें, लोगों को पहचानना सीखें। उनकी मीठी बातों में कभी ना आएँ और जब कभी आप किसी मुश्किल हालात में हों, तब पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ मुख़लिस है, ठीक है? क्योंकि वही लोग जो मुख़लिस होते हैं, हर हालात में आपके साथ ही होते हैं, बिना किसी फ़ायदे के। तो ऐसे लोगों की कदर कीजिए, उन्हें कभी कभी भी अपनी ज़िंदगी से मिस मत कीजिए, कभी दूर ना कीजिए। जो लोग आपकी कदर करते हैं, आपका हर हालात में आपका साथ देते हैं, क्योंकि ये भी एक नेमत से कम नहीं होते। नंबर 3 है स्ट्रेंथ पर डिपेंड रहें। जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ उन पर ना टिकाएँ। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल और अपनी रोज़ी अल्लाह के भरोसे पर रखें, ताकि कोई भी छोड़कर जाए तो आपके कदम ना हिलें। हमेशा अपने कदमों पर मज़बूत खड़े रहें, कभी किसी के आसरे पर ना रहें, सिर्फ़ अपने अल्लाह के आसरे पर रहें। वही हमेशा आपको हर कदम पर कदम आपका साथ देता है। नंबर 4 है टेम्पररी लोगों को परमानेंट मत समझें। हर मुस्कान, हर दोस्ती, हर सपोर्ट परमानेंट नहीं होती। ज़िंदगी में लोग आते हैं, जाते हैं, अपना रोल निभा कर चले जाते हैं। उन्हें ज़रूरत का सिलसिला कहते हैं, मोहब्बत का नहीं। इसलिए जब कोई जाए तो टूट कर मत गिरें, बस मुस्कुरा के रास्ता बदल लें। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि या तो आपकी ज़िंदगी को एक अच्छा बना देते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है यादगार। जो अच्छे लोग हैं, बेशक वो चले भी जाएँ, लेकिन वो आपकी याद में ज़रूर रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ सिर्फ़ फ़ायदे के लिए चलते हैं और उन्हें तो याद करना भी इंसान सोच भी नहीं सकता कि उन्हें बंदा याद भी करे कभी ज़िंदगी में। नंबर 5 है सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखें। जहाँ इज़्ज़त ना मिले वहाँ फ़ायदा भी बेकार है। अगर कोई सिर्फ़ अपने काम के लिए आपके पास आता है और आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता, तो याद रखें आपका वक़्त उनसे ज़्यादा कीमती है। यहाँ पर मैं आलू वाली जो टिक्कियाँ हैं वो बना रही थी, ये बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी इनको ट्राई किए करें। कभी-कभी ना दिल नहीं कर रहा होता किसी चीज़ को खाने को, तो कुछ हल्की-फुल्की सी चीज़ जो है वो जो बन जाए आसानी से, वो भी दिल करता है। तो उस दिन मैंने ये जो आलू की थी, आलू को बॉयल करके तो इसकी टिक्कियाँ बनाई थी अंडा लगाकर, तो ये बहुत टेस्टी बनी तो हमने यही खाई थी। आगे साथ उसका कस्टर्ड का भी रेसिपी है, क्योंकि कस्टर्ड भी साथ बनाया था, कुछ नमकीन और कुछ मीठा-सा। मैंने कहा हो जाए साथ, चलो बच्चे भी शौक से खा लेंगे। तो सबने शौक से सब कुछ खाया था बहुत ज़्यादा। नंबर 6 है
خاموشی سے محنت کریں۔ زیادہ لوگ آپ کی سکسیس سے نہیں، آپ کے نیچے رہنے سے خوش ہوتے ہیں۔ صرف اپنا فائدہ نکالتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کچھ آگے بڑھیں، کچھ کریں۔ وہ صرف اپنے مفاد کی خاطر آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے آپ کا فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ آپ کو کبھی اچھا مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ آگے بڑھیں یا یہی کر لیں یا جس میں آپ کو فائدہ ہے وہ کریں۔ نہیں، وہ آپ کو کبھی کبھی اچھا مشورہ نہیں دیں گے، لیکن خود کو آپ نے ان کو جج کرنے کی صلاحیت رکھنی ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو محنت ہے نا اس کو آپ نے خاموشی سے کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، اور نہ ہی دوسروں کی باتوں میں آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ جب ہم شور شرابہ کرتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں ایسے کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، تو وہ لوگوں کی نظریں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ تو اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں۔ اور میں یہ کہتی ہوں جب وقت آئے گا نا تو جو آپ کی سکسیس ہوگی وہ خود ہی لاؤڈ ہو کر بولے گی۔ جو لوگ آپ سے صرف فائدے کے لیے چلتے ہیں نا، وہ لوگ ایسے لوگ خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کر۔ تو اس لیے آپ کوشش کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی یاد ضرور رکھیں۔ اب میں وہ کسٹرڈ بنانے لگی تھی تو میں نے کہا چلیں کسٹرڈ بھی ساتھ بن جائے اور ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر ہو جائے۔ تو 7 آپشن جو ہے نا وہ ہے دل سے نیکی کریں، صرف اللہ کے لیے نیکی کریں، ریٹرن کی امید کے بغیر، کیونکہ لوگ آپ کو اس کا اجر نہیں دیتے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا آپ کو اجر دیتا ہے، اور وہ بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ آپ چھوٹی سی نیکی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ لوگ شکریہ نہ بھی کہیں نا تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ لوگوں کی یہ عادت ہے، وہ آپ کو شکریہ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ نیکی بھی کر جائیں گے، وہ پلٹ کر آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی کہ ہر کوئی ایسا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفاد پرست ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور آپ کا بے شک اس سے دل ٹوٹے یا کچھ بھی ہو، وہ سائڈ پہ ہو جائیں یا آپ کو اگنور کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو آپ نیکی کریں گے، خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی اچھائی کا جو بڑا اجر دیتا ہے، اس لیے ایکسپیکٹیشنز ہے نا وہ کم کریں لوگوں سے اور اپنی زندگی کو سکون میں رکھیں۔ جتنی زیادہ آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں نا لوگوں سے، اتنا ہی وہ آپ کا دل توڑتے ہیں۔ نمبر 8 ہے صرف اللہ کو اپنا آسرا بنائیں۔ دنیا کے لوگ تب تک ساتھ ہیں جب تک ان کا فائدہ ہے، لیکن اللہ تب بھی ساتھ ہے جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنے دل کو اللہ کی محبت میں بھر لیں، اور کسی کے جانے کا غم نہ کریں اور نہ کسی کے آنے کی امید رکھیں، اور آخر میں درود شریف کو لازمی پڑھتے رہیں تاکہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں۔